Да, я стараюсь каждый год посещать ярмарки московские, гулять по центру. Это создает какое-то новогоднее ощущение, настроение. Люди ходят, улыбаются, несмотря на мороз, несмотря на холод. Каждый год собирается огромное количество туристов. У нас был 30 градусов, минус 30 градусов, но мы все равно работали в этого градуса. Много людей, конечно, это Красная площадь. Здесь много туристов, много москвичей гуляют. Постараемся нашим рестораном, чтобы вкусный шашлык готовить. Очень классная ярмарка, очень много всего интересного, не очень дорого. Я люблю просто гулять, потому что это прям помогает создавать такую атмосферу, какое-то настроение новогоднее. Очень здорово. Но мы стараемся гулять по всей Москве, потому что сейчас вся Москва очень красивая, она вся новогодняя, рождественская. Но здесь интереснее всего, потому что здесь рядом ГУМ, рядом каток, и тут очень-очень здорово. باور بکه چگه نصوبا سبب اف گذانه باش گله بازار وای گرم از زمستانه و اف گذاده عالمه گله نو باشه عالم دی صوبه کرن جدید بو چند روزگا فتیلت وزیگا خراب من و گذانه باش آف یاد نوفده و گاز رنگی زره اف عالمش بر هند واسوبا گله شدن فتیلت دو گله زیگا خراب بن و گذانه باش چکی گاز اموال که صوبا جدید خدا نیت کرد 20 روز جات این دنده که من اموال که آو و گاز تکله ای صوبا و ساشولان کتب آب برن گلک جارا صبح خود فتیله که اخینه یاشما و فتیله گلک علاوه ده اخینه صبح تقریبا 4 روزا نامینه اف فتیله خل برگازه ناگرد ده برای خودینه سبب وی چیه؟ سبب وی گازه گاز راستی آوا نافدا دون نافدا گاز ویلا نافدا گاز نیا صافیه مع العلم جی فتیله گلک علاوه یا اصلیه بس 4 روزا خل بر صبح ناگرد اللبلبي أكلة شعبية مشهورة عند البغداديين. اللبلبي هو الحمص المسلوق ويعني المنكه بالملح والخال وبقية التوابل. اللبلبي يعني نحن من كنا أطفال نستسيغ هذه الأكلة خاصة في الشتاء. الشعب العراقي يحب الأكلات المشهورة بالشتاء مثل اللبلبي وحامض كبة والأكلات الشعبية اللي تنباع من خلال الشنابر.